पलटी देते हैं। कटो मशीन झजड़ी पलटी देती अंते शुणा हुआ लेट हो गई खेप मारा एथी आसी नहीं तो बोले थोड़ा फाटे केतना मात्रा इना केता 10टा पूरा अच्छे काटाटा पूरा 10टा यार 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 आमर हाई लास्ट खाल नहीं हेठिकार स्टाफ गार अच्छे बाद बाकी एठू पूरा लास्ट तक जहीं भी मारी पारो Thank you. Duplicate code. Thank you.
ନେଡେଲ ଭାଙ୍ଗିବା ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଇ ଦମ ମୋଟା ହୁଏ ନା ଘରେ ଏମିତି ପେଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ତ ନେଡିଲ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଦବା ଏଇଟା ଟିକେ ମଜବୁତ ଲଗା କିଛି ହେଲା। हो गया